अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अस्हाबुल जन्नह खालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, तन्हाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल खुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। तो नाज़रीन किराम, आपसे फिर हमारी ये गुजारिश है कि ये जो हमारी गुफ्तगू है इसको आप ख़ुद भी सुने और अपने अहबाब तक भी ये पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह के दीन की प्यारी प्यारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस आदमी को दीन के किसी एक मसले का भी पता हो, उस पर फ़र्ज़ है कि वो उसे दूसरों तक पहुँचा दे। तो हम इसी जज्बा को सामने रखते हुए आपसे मुखातिब हैं और हमारी कोशिश है कि अल्लाह के दीन के लिए अगर कोई हमसे खिदमत हो सके तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत में, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अल-अहकाफ की 14 नंबर आयत है। और इसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों का तज़किरा किया है जो अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल होते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, उसकी तौहीद का इकरार करते हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उन पर अपने अनामो इकराम फरमाते हैं, उनको अपने अनामो इकराम से नवाजते हैं और जज़ा के तौर पर उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल किया जाता है। तो फरमाने बारी ताला है कि उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही वो लोग हैं जो जन्नत वाले हैं। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उनके उन कामों का जो वो दुनिया में करते रहे, अल्लाह की रज़ा के लिए जो दुनिया में वो काम करते रहे। फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नत हुम फ़ीहा खालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, यही लोग जन्नत वाले हैं, इसमें हमेशा रहने वाले, ये जज़ा होगी इन अमाल की जो वो करते रहे। जैसा कि पहले भी कई मरतबा जिक्र हो चुका है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की कदर अफ़ज़ाई के लिए जन्नत में दाखिले और इसकी नेमतों को उनके अमाल का सिला करार देता है, जबकि अल्लाह के ये नेक बंदे जन्नत में पहुंचकर अल्लाह का शुक्र करते हुए इतराफ़ करेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल के सबब ही मुमकिन है। यानी कि अल्लाह ताला उन पर जब ये अपना इनाम व इकराम फरमाते हैं तो वो उनके अमाल का सिला करार देते हैं, और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो अपने अमाल का सिला की बजाय उसे अल्लाह का फ़ज़ल व करम करार देते हैं। यानी ये अल्लाह ताला की भी बेपाया रहमत है और अल्लाह के बंदों की भी आला दरफ़ी है कि वो उसे अपनी मेहनत का समर नहीं बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल व रहमत ही करार देते हैं, और ये इतराफ़ करते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह ही के फ़ज़ल के सबब मुमकिन हुआ है, और ये कि वो अपने अमाल के बलबूते पर ये कामयाबी नहीं कर सकते थे। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन्ना हदानल्लाह, और वो कहेंगे कुल शुक्र तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और हम खुद से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। अगर अल्लाह ने हमें यहाँ ना पहुँचाया होता तो हम कभी यहाँ तक ना पहुँच सकते। यानी कि ये बहरहाल अल्लाह ताला का अपने बंदों पर बेपाया फ़ज़ल है।
کہ وہ قرآن میں بار بار ان کے نیک اعمال کی قدردانی فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اما شاکر و اما کفورا اختیار کے باوجود شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اس پر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کیں، چنانچہ میں نے تمہاری مدد کرتے ہوئے اس راستے پر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کی، اور آج میں تمہارے ان اعمال کا بدلہ تمہاری جنت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کی صورت میں عطا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم ہے۔ جو بندہ بھی، یہ اصل میں جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب اور مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو میری عبادت کرتا ہے، اس دنیا میں آ کر میری عبادت کرتا ہے، اور کون ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں۔ جو تو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا سے ہمکنار کرتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، یہ قرآن میں کئی جگہ پر کہا گیا ہے۔ اختصار کی خاطر ہم اس کو نہیں دہراتے، ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ اس دنیا کو اپنے لیے ایک امتحان گاہ سمجھتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے وہی رویہ اختیار کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہ کر یہ کام کرنے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور برائی کے راستے سے بچنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں جزا سے نوازے گا، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر خدا نخواستہ وہاں ہمارا کوئی بھی مستقبل نہیں ہوگا، ہمیں بچانے والا وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم خود کو سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی سنت، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔